দশা হেলা যে এটা ସବୁବେଳେ রাত হইছে তেবেলা বি সকাল নি পাইবার না ওই কোনা দেখি নি পারবার না শুনি পারো তুই ভয়রা না তোদের কয়লা কিছু বুঝবা নাই তুই নেই শুনি পারো সেদিন ঢুড়া ছেড়ে জিমা বইলু যে না বো তুই বেড়া দে গাবো টিকটক দে তুই খালি কপল গানা হলে কহে দু কি মতে রোস্ট করুছু সেটা ডেড বডি কিছু তো কহবো না তুই ভয়রা টাবো তুই যা গা শুনে শুনে চাপটি মাদলু বুয়াগো মোর গাল পুরা লাল হয়ে গলা না দুনিয়ার মুই খালি 1 লাখ কথা কই পাসে না বলুছি হলা যাহা কি দেখলে টুন কপল জন কাহে টুন খালি গুটে ওয়ার্ড বিনে শুনবা তোর খালি সব টিকটক বনুছ কেন ভাষারে উড়ুছি মতে মা গুড়া আর মার খাইবো তারপরে তো খাইলু ন দেমেই না ধরিকিরি কেপকে সে সকাল পাইবাবো কানা হেলে কহতু ও শুনে কপল হইছু আমি কানা হেলে শুনতি হেলে উড়ি সুলে সভে হেলে কানা হেলে কহতো কেন ওয়ার্ড হেলে কহতো শুনতি এ কামটি আছে করবু গাবো এ তোঠানে কামটি আছে করবু গা কপল হইছু কানা কহ কানা কানা তোঠানে কামটি আছে করবু গা হে ভয়রাটাবু মতে কহ তোঠানে কামটি আছে করবু গা মতে কহবু মতে কহ ই ভয়রাটা তোঠানে কামটি আছে করবু গা র ইমানকু পচর আসি কামটি করমা গাবো বুঝিনি হ্যাঁ হ্যাঁ করমু করমু হ্যাঁ করমু 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 মোটে গুটি কথা কহতা সকাল কেতে পাইবা যে সকাল কেতে পাইবাবো কাই কহতো হেলে শুনে কপল হইছু খালি কানা না কহবো মা হাউ চেনা পড়ি বনি যে কেনাড়া গলে বউ ফটো ফটো চাঁদা মাগামা চাঁদা এ মতে দেখাবো মতে দেখাবো কোনা কই যাব সব তো অনার অনার দিচ্ছে কিছু তো কহও কাই টুন কপলেই চালুছ কপলেই চালিছ সব তো অনার অনার দিচ্ছে বউ হাত বল সে চাঁদা 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 পয়সা পিলাসে পিলাই পয়সা মাগামা মুই भी देखु छे ये सब आड़े तो अंधार दिচ্ছে দেখতে সকাল পাইবা যে মুই মাগি যাও আসো আসো মুই মাগি যাও আসো কা বলছ পিলা চানা মাগিকি আনি পারবা কি নি যদি 500 টাকা আনলা
200 से मांकू देमा और 300 रे हमें सेव झिली पलाम जहाँ कह पिला सेव झिलीटा टिके टिके मार दी छु बोले पूरा मूड रख कर सी ए गणेश पूजा चंदा दे यहाँ जो नहीं बेलुड़े ने वो गणेश पूजा चंदा दे बोए यहाँ जो नहीं वो बेलुड़े ने वो बाबू गणेश पूजा चना पड़े माई आई जो गणेश पूजा चंदा देबो यहाँ जो नहीं वो बाबू बेलुड़े ने वो हाँ बोल हाँ कुछ जो माई बेलुड़े ने वो वाले नहीं यहाँ जो हाँ बोली के बुजुर्ग ने ए गणेश पूजा चंदा दे बेलुड़े ने जा कितने मारने ए तुम्हें मांगबो जो मोय काहे काहे पिटी देलाबो से मो छुआ दे बोली ए तुम्हें मांगबो जो ए कोना तू जा मुई जाऊ छे तो ते छुआ बोली डरे दी छु बाबू अबे हमर सान भरा के पूरा पिल्लू चांदा दे यहाँ जुन दे यदि नहीं देबू बोले कुकरा मुल्ला भाई पहुंचे के फिर में जल्दी दे पुआ केनता रे रिप्लाई नहीं देबा पुआ खाथे कुठा नहीं तो रे इटा काथे यारी चीज वो से कोना देख तो से काथी के देखी रे कहू जे ना कहनी देख वो देख की तो नहीं देखी तो नहले कोना बोली भाबबे मते बेला बोली हुरी सर खाবার पड़वा केन यार ए चाना मांगलो नी चाना चाना कथा नहीं कहबो मते जनता देखी देला से 2 किलोमीटर आगरो दौड़ी गिर पले गला दौड़ानी क्या बोलू थी जे का करबो इतके अंधार का के दौड़ाबो के से सखाल पाबाजी सब ए छोटो चांदा रे चांदा पैर चिरी होला तोर पैर चिरी होला या मैं का करमु बा मोर पेन चिरी होला मोर ती कहले ए गणेश पूजा चांदा दे आगो गणेश पूजा हौ त ताबले मुई ए गणेश पूजा चांदा दे चांदा त नै ई चावल तो नै ले चलबा का सोपिला आले खाबो सोपिला आले खाबो देखो पिले गणेश पूजा आर दिने रहला इथरा गणेश पूजा नहीं करो कहला जी बोले इथरा गणेश पूजा चांदा देई नहीं काना कहबो सुने कपलो छ बाकी रहला हमर मूर्तिर कथा बेसी नहीं हेले भी थोड़ा हमें 4-5 फुट रो मूर्ति नहीं आनु कहला जी बोले चांदा दे नहीं हां कहबो हेले सुने कोन कपले चल छ बाकी रहला हमर प्रोसेशन कथा इथर प्रोसेशन थी डीजे आनमा डीजे आनमा ना वो तू तो गुटे अजब लुकटे तू बोल जुगा गणेश पूजा चांदा नहीं दे बोलू छु एनी डीजे केनती आनबो इंस्टॉलमेंट रे आनमा बो इंस्टॉलमेंट